अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। पहाड़ी शरीफ मामिदी पल्ली रोड चार मीनार मस्जिद के करीब एक मोबाइल टावर के नस्ब का काम जारी, जिसके खिलाफ एरिया के रहने वालों ने सख्त एहतजाज किया। मुकामी रिहायशियों ने अपने इजहार तहफ़्फ़ुज़ में कहा है कि ये मोबाइल टावर उनकी सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है, ख़ासकर बुज़ुर्गों और छोटे बच्चों के लिए। ये भी कहा गया है कि इस टावर की शुआएं सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और इस तरह के टावर्स रेसिडेंशियल इलाक़ों में लगाना किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा है कि हम जलपल्ली कमिश्नर से दरख्वास्त करते हैं कि फ़ौरन इस सूरत हाल का जायज़ा लें, मोबाइल टावर की इजाज़त को कैंसिल करें और इससे फ़ौरन हटाया जाए ताकि आवाम के सेहत और बेहतरी को मद्देनज़र रखते हुए काम किया जा सके। पब्लिक की तरफ से ये एक अहम अपील रही। उम्मीद है कि ज़िम्मेदार इदारे फ़ौरन अमल करते हुए आवाम का भरोसा कायम रखेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज के साथ मजलिसी पार्टी के चारमीनार के MLA जुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी AIMIM MLC और इसके अलावा पुलिस अफसरान, महकमे GHMC, HMW, SNSB ने बीबी का अलम रोड का एक अहम मुआयना किया। मुआयने का मकसद रोड के साथ तमाम ज़र-ए-अल्तवा कामों का जायज़ा लेना था, जिसका आगाज़ बीबी का अलावा शेख फैज़ की कमान और चढ़ाव की मस्जिद और दीगर इलाकों से होकर मस्जिद इलाही पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। मजलिसी टीम ने हमवार जुलूस को यकीनी बनाने के लिए जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सिक्योरिटी इंतजामात पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए DCP साउथ जोन से भी बातचीत की और DCP ने यकीन दिलाया कि मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर सोहेल क़ादरी, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर, अलमदार वाला जाही, दबीरपुरा कॉरपोरेटर और दीगर भी मौजूद रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर आज मैं अली जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब, रियाजुल हसन आफंदी साहब, MLC सोहेल क़ादरी साहब, अलमदार साहब, हमने आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अहदेदारान के साथ, बलदिया के ऑफिसर्स के साथ और वाटर वर्क्स के ऑफिसर्स के साथ हमने आज BK अलम का जो रूट है उसका दौरा हमने किया। बीबी के अलावे से हमने पूरा दौरा शुरू किया। तेलंगाना के अवाम के लिए महकमे मौसमियात ने एक और इंतबाह जारी किया। महकमे के मुताबिक आइंदा 4 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। खासतौर पर महबूबाबाद, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, खम्मम, कोत्तागुड़म, रंगारेड्डी, हैदराबाद, नागर कर्नूल और मेडचल अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि ये बारिश गर्ज चमक और तेज आंधी के साथ होंगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे तक हो सकती है। 24 जून को निजामाबाद जिले में भी बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए। खासतौर पर बिजली गिरने के खतरे के पेश नज़र आवाम को हिदायत दी गई कि दरख्तों के नीचे खड़ा होने से गुरेज करें और महफूज मुकामात पर पनाह लें। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन के सामने यादव और कुर्मा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बकरों के साथ अनोखे एहतजाज पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए BRS लीडर हरीश राव ने कहा है कि इन तबक़ात की कोई स्कीमात को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तकरीबन तमाम स्कीमें बंद हो चुकी हैं। हरीश राव ने तंज़िया अंदाज में कहा, आत्मा की सफाई के बगैर भिखारी की नीयत कैसे पाक होगी और बर्तन साफ ना हो तो खाना कैसे पकेगा, यही हाल कांग्रेस का है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए थे वो सब हवाओं के हवाले कर दिए गए। रेवंत रेड्डी की जुबान खला पार करती है लेकिन अमल घर की दहलीज भी नहीं पार करता। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी धोखा दही में माहिर और अवाम को गुमराह करना उसका पुराना शेवा। उन्होंने रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि आपने 100 दिनों में बकरे तकसीम करने का वादा किया था लेकिन बकरे दिए और ना ही किसानों की जमाशुदा DD रकम वापस की। हरीश राव ने कहा
کہا کہ یادو اور کرما طبقات کے افراد ریونت کی باتوں سے تنگ آ کر بکرے لے کر گاندھی بھون پہنچے اور احتجاج درج کیا۔ انہوں نے کانگریس کو خبردار کیا کہ اگر وعدے پورے نہ کیے گئے تو عوام کی طرف سے بغاوت یقینی ہے۔ شہر حیدرآباد کے مادھاپور کے ایپا سوسائٹی میں تالاب کے قریب رہنے والوں نے حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا اور ریاستی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ ہائیڈرا حکام ان کے گھروں کو منہدم کرنے کے منصوبے کے تحت غیر قانونی طور پر سروے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تالاب کی 15 ایکڑ زمین کو غلط طریقے سے 32 ایکڑ ظاہر کیا جا رہا اور انہیں گھروں سے بے دخل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا۔ مظاہرین نے بتایا کہ اس سروے پر پہلے ہی عدالت کی جانب سے حکم امتناعی حاصل ہو چکا ہے، اس کے باوجود حکام کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال سے ناراض مظاہرین نے سڑک پر دھرنا دیا، جس سے علاقے میں شدید ٹریفک جام پیدا ہو گیا۔ چند مظاہرین نے پیٹرول کی بوتلیں لے کر خودکشی کی دھمکی دی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ پولیس موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا اور مظاہرین کو منتشر کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے حکومت تلنگانہ مشرق وسط میں جاری بحران کی سرگرمی سے نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں اور متاثرہ علاقوں سے واپس آنے والے تلنگانہ کے شہریوں کو تمام ضروری مدد فراہم کر رہی ایک مربوط کوشش میں تلنگانہ بھون نئی دہلی میں تلنگانہ کے 6 طلباء کی محفوظ رہائش کی سہولت فراہم کی، جو آدھی رات کو پہنچے تھے۔ 4 ایران سے اور 2 اسرائیل سے، سبھی 6 نے حیدرآباد کے لیے اپنی اگلی پروازیں پہلے سے بک کر رکھی تھی اور انہیں صبح 5:30 بجے تلنگانہ بھون کے عملے نے بحفاظت باہر نکالا۔ عہدیداروں نے دہلی میں اپنے قیام کے دوران ان کے آرام اور تندرستی کو یقینی بنایا اور جب تک وہ اپنی پروازوں میں سوار نہیں ہوئے ان کی مدد کی۔ مزید توقع کر رہے کہ تلنگانہ کے مزید 7 شہری یہ رات نئی دہلی پہنچیں گے۔ یہ افراد کامیابی کے ساتھ اسرائیل سے عمان اردن تک پہنچ گئے ہیں اور جلد ہی ہندوستان پہنچنے والے ہیں۔ گزشتہ 19 جون کو 4 ریاستوں پنجاب، گجرات، مغربی بنگال اور کیرلا کی 5 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کرائے گئے تھے۔ ووٹوں کی گنتی ہوئی اور سبھی سیٹوں کے نتائج برآمد ہو گئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس نے پنجاب کی لدھیانہ ویسٹ اسمبلی سیٹ پر جیت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گجرات کی وساودر اسمبلی سیٹ کو بھی جیت لیا۔ بی جے پی کے لیے انتخابی نتائج بہت خوش کن نہیں رہے کیونکہ اس نے 5 اسمبلی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، لیکن جیت محض گجرات کی کڑی اسمبلی سیٹ پر ملی۔ کانگریس کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس نے طویل عرصے بعد کیرلا کی نیلامبور سیٹ پر کامیابی کا پرچم لہرایا۔ کیرلا کی نیلامبور اسمبلی سیٹ پر کانگریس امیدوار آریہ دان شوکت کو 11,000 سے زائد ووٹوں سے کامیابی ملی۔ کیرلا کی اس سیٹ کو جیتنے کے لیے کانگریس نے کافی محنت کی تھی اور اس کا مثبت نتیجہ برآمد ہوا۔ پرینکا گاندھی کی انتخابی تشہیر نے بھی اپنا اثر دکھایا اور نیلامبور سیٹ پر طویل عرصے بعد کانگریس کو جیت نصیب ہوئی۔ آریہ دان شوکت کو 77,737 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ CPIM امیدوار ایم سوراج کو 66,660 ووٹ ملے۔ بی جے پی امیدوار ایڈوکیٹ موہن جارج محض 8,648 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور وہ چوتھے مقام پر رہے۔ ملک میں گزشتہ کچھ دنوں سے کورونا کے ایکٹیو کیسز میں مسلسل کمی کے ساتھ ان کی تعداد کم ہو کر 4,425 ہو گئی اور اس بیماری سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 20,947 ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن سے ایک اور مریض کی موت کے ساتھ ہی ملک میں مرنے والوں کی تعداد 124 ہو گئی ہے۔ غور طلب ہے کہ ملک میں کورونا کے صرف 257 ایکٹیو کیسز تھے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے فعال معاملات میں 329 کی کمی واقع ہوئی۔ دوسری جانب اس وائرس کے انفیکشن سے 664 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق نئے ویریئنٹ خاص طور پر LF.7، XFG، JN.1 اور حال ہی میں شناخت شدہ NB.1.8.1 سب ویریئنٹ کی وجہ سے انفیکشن ہو رہا۔ ان ویریئنٹ کی تحقیقات جاری ہے۔ وزارت کے مطابق ایکٹیو کیسز میں جنوبی ہندوستان کا کیرلا سب سے زیادہ متاثر ہوا، تاہم صبح
103 کیسز کی کمی کے ساتھ فعال کیسوں کی کل تعداد 840 پر آ گئی۔ 77 کیسز کم ہونے سے قومی راجدھانی میں متاثرین کی کل تعداد 435 ہو گئی۔ مہاراشٹر میں 26 کیسز کم ہونے سے فعال کیسوں کی کل تعداد 298 اور گجرات میں 11 کیسز کم ہونے سے کل تعداد 638 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے فعال کیسز میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس مدت کے دوران منی پور میں سب سے زیادہ 28 ایکٹیو کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ کیرالہ میں سب سے زیادہ 103 فعال کیسز کی کمی دیکھی گئی۔ مغربی بنگال کا تازہ ترین ڈیٹا دستیاب نہیں، لیکن وہاں کورونا کے 747 ایکٹیو کیسز ہیں۔ کرناٹک میں 251، تمل ناڈو میں 127، اتر پردیش میں 226، راجستھان میں 206، ہریانہ میں 69، مدھیہ پردیش میں 91، آندھرا پردیش میں 34، اڈیشہ میں 36، چھتیس گڑھ میں 66، بہار میں 19، سکم میں 46، پنجاب میں 59، جھارکھنڈ میں 15، آسام میں 41، منی پور میں 132، جموں کشمیر میں 18، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں 9، پڈوچیری میں 4، گوا اور چندی گڑھ میں 3، ہماچل پردیش، ناگالینڈ اور تریپورہ میں 1 ایکٹیو کیسز ہیں۔ میزورم اور اروناچل پردیش میں فی الحال کورونا انفیکشن کا کوئی فعال کیس نہیں ہے۔ محکمہ صحت کے حکام اور ماہرین نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ کورونا قوانین پر عمل کریں اور ماسک پہنیں، بار بار ہاتھ دھوئیں اور پرہجوم علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں امریکہ کے کود پڑنے سے پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اس کے دھماکہ خیز نتائج سامنے آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا۔ وہیں امریکہ کی اس کارروائی کا اثر شیئر بازار پر بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ ایران کے جوہری ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملے کے بعد پہلے دن ایشیائی بازاروں میں سستی دیکھی گئی۔ ہندوستانی شیئر بازار بھی کھلتے ہی بکھر گیا۔ بامبے اسٹاک ایکسچینج کا 30 شیئروں والا سینسیکس کھلتے ہی 844 پوائنٹ سے زیادہ پھسل گیا، تو وہیں نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی انڈیکس بھی 256 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوا نظر آیا۔ اس درمیان ٹیک شیئروں میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی اور لارج کیپ میں شامل انفوسس، HCL ٹیک اور ٹیک مہندرا کے شیئر گراوٹ کے ساتھ کھلے۔ گزشتہ ہفتے کے آخری کاروباری دن شیئر بازار میں زوردار تیزی دیکھنے کو ملی تھی، لیکن یہ پیٹ تک جاری نہیں رہ سکی اور سینسیکس نفٹی دونوں انڈیکس ریڈ زون میں کھلے۔ BSE سینسیکس اپنے گزشتہ بند 82,404.17 کے مقابلے بری طرح پھسل کر 81,704.7 کی سطح پر کھلا اور کچھ ہی منٹوں میں تیزی سے پھسلتے ہوئے 844 پوائنٹس تک ٹوٹ گیا اور 81,556 پر کاروبار کرتا ہوا نظر آیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ایران ان کے ملک پر میزائل داغ رہا اور ایئر ڈیفنس فورس IDF انہیں روک رہی ہے۔ یہ اطلاع اسرائیل ڈیفنس فورسز نے دی ہے۔ IDF نے کہا کچھ وقت قبل ایران سے اسرائیل کی طرف داغے گئے میزائلوں کا پتہ چلنے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں سائرن بجنے لگے۔ اس وقت IDF خطرے کو ختم کرنے کے لیے جہاں ضروری ہو وہاں مداخلت اور حملہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تل ابیب میں فضائی حملے کے سائرن بج رہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے عالمی امن و استحکام کے لیے سنگین ترین خطرہ قرار دیا۔ حزب اللہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین، انسانی اقدار اور جنیوا کنونشنز اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ عالمی اصولوں کی سراسر پامالی بھی ہے جو کسی بھی خود مختار ریاست پر ایسے حملے اور طاقت کے استعمال کو سختی سے ممنوع قرار دیتے ہیں۔ جاری کردہ بیان میں حزب اللہ نے خبردار کیا کہ اگر امریکی جارحیت کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو اس کے نتائج نہ صرف پورے خطے بلکہ دنیا بھر کو ایک مہلک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کریں گے۔ یہ اقدام کسی ایک ملک کی خود مختاری پر حملہ نہیں بلکہ پورے مشرق وسطی کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ صرف ان ریاستوں کو برداشت کرتا ہے جو اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیں، جبکہ خود مختار اور آزاد قوموں کو یا تو غلامی پر مجبور کر دیا جاتا ہے
या फिर उन पर खून वो आग की बारिश की जाती है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरान पर यह हमला दरअसल इसराइल की नाकाम कोशिशों की तलाफी है। इसराइली जारहियत को ईरानी मज़ाहिमत ने पसपा कर दिया और अब अमेरिका इसकी तरफ से मुहाज संभाल रहा ताकि वो अहदाफ हासिल किए जा सकें जो इसराइल अपनी मुसलसल फौजी कार्रवाइयों के बावजूद हासिल ना कर सका। तंजीम ने इस अमर की निशानदेही की कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान महज इत्तेहादी ताल्लुक नहीं बल्कि एक गहरी और बराह रास्त शराकतदारी मौजूद है, जिसका अक्स न सिर्फ ईरान बल्कि गजा, लिबनान, शाम और यमन में जारी खूनरेजी और जंगी जुराइम में नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने ईरान के दिफा को एक जायज, कानूनी और फितरी हक करार देते हुए कहा है कि ईरान को अपनी सरजमीन, कौम और खुद मुख्तारी के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। बयान में अरब और इस्लामी दुनिया के साथ साथ दुनिया के तमाम आज़ाद अक़वाम से अपील की गई कि वो इस अमरीकी जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ यकजहती का मुजाहरा करे, क्योंकि ये हमला सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी आज़ाद इंसानियत पर हमले के मुतरादिफ है। हिजबुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी इदारों और खुसूसी तौर पर बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी से मुतालबा किया कि वो इस संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें, क्योंकि यह हमला मुमकिन तौर पर एक बड़ी माहौलियाती तबाही और जौहरी आलूदगी का पेश खैमा बन सकता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि अमरीकी फौज ने ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात फोर्डो, नातुन्स और अस्फहान पर शदीद फजाई हमले किए। उनके मुताबिक फोर्डो मरकज पर मुकम्मल बमबारी की गई, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। ट्रंप ने दावा किया कि तमाम अमरीकी तैयारे बाहिफाजत ईरानी फिजाओं से लौट आए हैं। उन्होंने ईरान को दोबारा हमले की धमकी देते हुए मुतालबा किया कि ईरान फौरी तौर पर जंगी इक़दामात रोक दे। अमरीकी सदर ने इस कार्रवाई को अमरीका, इसराइल और पूरी दुनिया के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया। इस हमले के रद्द-ए-अमल में ईरान ने मकबूजा फ़लस्तीन के समत में बड़ी तादाद में मिसाइल दागे और ऐलान किया कि उसने पहली बार खैबर मिसाइल इस्तेमाल किया है, जो इसराइल के खिलाफ जारी दिफाई मुहिम का जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।